Good evening, guys. Wala pong nanalo, guys. Ngayon pala mag-upload na ako, guys. 12:07:23. Nasa 1K na yung last 3 natin. At ang naglabas ngayong gabi ay 057. Yan, guys, ang naglabas. Galingan nyo, guys, kasi nasa 1K na tayo. Kaya, please, support my channel, guys. Please, like, share, and subscribe para mas marami pa yung mag-comment, guys. Bago sa channel ko, guys, please like, share, and subscribe para updated kayo. At saka yung bell, guys. Paki-all yung bell, guys. Paki-all. Kasi namimigay tayo ng pa-free Gcash. Magtapas pa yan, guys, kasi may mag-sponsor pa yan, guys. Alam ko talaga. May mag-sponsor pa yan. Kaya mag-alala, guys. At saka, sa mga bago dito, guys, para malaman ako, para manalo, guys, dito tayo titingin, guys. Dito tayo manonood, 9 PM. 6-digit or 4-digit. Siyempre, yung last tayo ang tignan natin yun, guys. Pero, pag mananalo ka sa last 2, meron pang 100. Pero pag last 3 yung mapanalunan mo dyan, guys, ay syempre, kuha mo lahat. Kuha mo lahat. Tataas yun, guys. Parang 900 na ata ngayon, guys. Yan, ito yung sample, guys. 2, 7, 1. Yan lang, guys. Yan, 8. Siyempre, 8, guys. Diyan tayo kukuha, guys. 2. Ito yung sample lang, guys, ha. Sample lang ito. 6. Siyempre, yan ang naglabas, guys. 8 to 6. Diyan tayo kukuha ng sample. Kung sino ang mananalo sa ating Fajitas 9 PM draw. Kaya please, guys, share nyo sa iba, guys, sa mga kilala nyo, guys. Kasi alam kong mahirap talaga manalo pag lalo na pag last 3 ang kukunin natin, guys. Kaya please like, share, and subscribe, guys. Yun lang, and thank you. Basahin nyo na lang to, guys, nasa screen, guys, para lahat malaman, guys. Panoorin nyo na lang din, guys, at saka tapusin nyo na lang din. Yan, guys, dagdag ko lang. Yan, guys, dagdag ko lang. Pwedeng load ang ibigay ko, guys. Yan, pwedeng load. Pwedeng send. Ayan, guys, pwede rin tayo bank to bank ang ibibigay natin, guys. Pasa natin bank to bank. Pwede rin sa guys, mga biri, bayarin. Pwede sa tubig. Pwede rin sa guys, cable. Yan, guys, insurance, electric, kuryente, pwede rin yan, guys. Hanap pa tayo na iba dito kung saan tayo, saan pwedeng bayaran natin. Yan, pwede. Yan, guys. Marami, guys. Marami tayong magagawa sa Gcash, guys. Yan, ito yun, guys. Ang mga history ko, guys, sa inbox. Yan. Yan mga history, guys, sa inbox. History yan, mga transaction yan, guys. Ayan, guys. Marami na yan, guys. Marami na yan, guys. Digit na yan, guys. Padagdag ko lang ito, guys. Guys, digit yan, guys. Pwede natin isend sa bangko mo, guys, kung ikaw ang manalo, guys. Yan lang ka-simple, guys. Kaya, comment na kayo, guys, and share. Ganun lang ka-simple, guys. Comment and share and subscribe. Bye-bye!